لاہور میں ماموں کے گھر رہنے والی یتیم لڑکی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے ماموں ذات سے شادی کرے، لیکن تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ شبیر نے ایک دن دیکھا کہ ایک گھر کے سامنے ایک کار آ کر رکی اور اس میں سے نائلہ اور اس کی ممانی اور ماموں باہر نکلے۔ نائلہ شدید غم میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے اس کی ممانی سہارا دے کر گھر کے اندر لے گئے۔ نائلہ بیٹا، جب منہ ہاتھ دھو کے کپڑے بدل لو۔ آپ بھی تو کہہ رہے تھے نا مجھے کسی کام سے جانا تھا۔ ہاں مجھے دفتر جانا تھا، میں چینج کر کے دفتر نکلتا ہوں۔ اور بیٹا یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، ٹینشن نہیں لینا۔ بیٹا ماں باپ کا غم تو نہیں بلا سکتے، لیکن سب کو جانا، لیکن تم سمجھدار ہو، بڑی ہو گئی ہو۔ میرا بیٹا میں تمہاری ماں تو نہیں ہوں، لیکن ماں سے زیادہ پیار دوں گی اور میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے۔ یا بیٹا اٹھ کے کپڑے بدل۔ عظیم، او عظیم، ایک تو اس موبائل نے اتنا بچوں کو بگاڑ دے کہ پوچھو مت، کہ سنتا ہی نہیں ہے۔ میں اس کو دیکھتی ہوں، آ رہی ہوں۔ عظیم، او عظیم۔ ممانی نے اپنے بیٹے کو آواز دینے کے دوران اس کا دروازہ کھولا تو اعظم اپنی ماں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ ارے اماں آپ کب آئیں؟ کب آئیں گے بچے؟ تو موبائل میں لگا ہوا ہے۔ ارے ماں وہ کی تدفین میں پورا خاندان جمع تھا اور سب تجھ پہ تھو تھو کر رہے تھے، تجھے شرم تو نہیں آ رہی ہے؟ اماں آپ ہو کر آ گئی نا، اور ویسے بھی مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا۔ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تیری جیسی اولاد ہے نا ماں باپ کا نام روشن کرے گی، اور نائلہ بھی میرے ساتھ آئی ہے، اب وہ یہیں رہے گی۔ کیوں؟ کس خوشی میں آپ کے ساتھ آئیے وہ؟ تو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر آتی میں؟ اور ویسے بھی وہ ہمارے پہ بوجھ نہیں ہے، سمجھا؟ اس کا باپ اس کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے مرا ہے۔ جب پڑھائی اس کی مکمل ہو جائے گی تو شادی کر دوں گی اس کی۔ کس سے کریں گی اس کی شادی؟ ارے کس سے کیا، انسان سے کوئی اچھا شریف نیک لڑکا دیکھ کے شادی کروں گی۔ اب بیٹا ہوا منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ جا اور جا کے اس کو تعزیت کر۔ ارے اس کا باپ مرا ہے، شرم تو آنے رہی تجھے؟ میرے سے باتیں کر رہا ہے، کھڑا ہو جا کے۔ اماں آپ کو پتا ہے مجھے یہ سب نہیں پسند، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ تیری تو اچھا جا رہا ہوں نا۔ ہے اللہ، توبہ توبہ۔ اعظم شہر میں کپڑے کی چھوٹی سی دکان چلا رہا تھا اور پیسے کے لین دین میں ہیرا پھیری کا ماسٹر تھا۔ اس کی کزن نائلہ کی پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کی شادی اپنے ماموزاد اعظم سے ہو جائے، لیکن اعظم کو نائلہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ ماموں بھی اس شادی کے خلاف تھے۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ اعظم اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ نائلہ کالج سے واپسی پر اس کی دکان پہنچ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ جی محترمہ، کیا دکھاؤں آپ کو؟ مجھے لان کا کوئی اچھا سا سوٹ دکھائیے۔ اچھا سا، یہ دیکھیں، ان میں اور کلرز بھی مل جائیں گے آپ کو۔ یہ والا دے دیجیے۔ اور کچھ؟ ایکسکیوز می، پیسے؟ نائلہ سوٹ لے کر جانے لگی تو اعظم نے اس سے پیسے طلب کیے۔ پیسے؟ پیسے تو میں نہیں دوں گی۔ مگر محترمہ کیوں؟ یہ میری اپنی دکان ہے۔ اپنی دکان ہے؟ یہ آپ میرا نمبر نوٹ کر لیجیے اور مجھے کال کر لیجیے گا۔ ہاں بتائیں۔ ارے نائلہ تم، یہ کیا مذاق ہے یار؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ میں کہاں سے، کالج سے یار۔ چلو اب میں چلتی ہوں۔ بات تو سنو، ایک کام کرتے ہیں، ساتھ لنچ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی آپ دکان دیکھیے گا، میں آتا ہوں۔ اعظم نے نائلہ کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور پھر اسے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ اب بتاؤ کیا کھانا ہے؟ ان کی بریانی بہت اچھی ہے۔ بھائی 2 پلیٹ بریانی دینا۔ ویسے ایک بات ہے، آج تم اچھی لگتی ہے۔ اس لیے کہ تم نے دیکھا آج، تمہارے تو دماغ ہی نہیں ملتے۔ ارے نہیں، میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا نا کہ تم کسی دن اتنی اچھی لگ جاؤ گی۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، شادی کے بعد میں تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گی۔ یہ لیجیے جناب، پہلے یہ تو بتا دو شادی کر کون رہا ہے تم کر رہے ہو اور کون؟ دھمکی ہے یا چیلنج، یا چیلنج کی درخواست ہے؟ نہ یہ دھمکی ہے، نہ یہ چیلنج ہے، اور نہ یہ درخواست ہے۔ یہ لو بھائی میں تو کسی پیسے والی لڑکی سے شادی کروں گا۔ تو تم کیا مجھے بالکل ہی کنگا سمجھ رہے ہو؟
आओ। तुम तो बुरा मान गई यार, मजाक कर रहा था। खाओ खाओ, बिरयानी खाओ। बिरयानी अच्छी है। वैसे यार सीरियसली हम लोग शादी कर ही लेते। कर लेते हैं मगर अब्बा नहीं मानेंगे। वो क्यों? उन्हें बहुत चाहते हैं वो, कहते हैं अपनी भांजी की शादी किसी अच्छी जगह करूंगा। मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है वो। चलो मैं किसी तरह मुमानी से बात करूंगी। कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की, मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? बता दूंगा पर तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। किस बात का? ऐसा आइडिया कि जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कर्ज उतर गया तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? शादी तो मैं तुमसे वैसे भी कर लूंगा, और तो और भी ज्यादा मोहब्बत हो गई तुमसे। आंखों में देख सकती हो मेरी। बिरयानी खाओ। मुझे तो तुम सीरियस नहीं लग रहा है। आजम को जब ये अंदाजा हो गया कि नायला के पास कुछ रकम मौजूद है तो वो किसी तरह रकम हासिल करने की कोशिश करने लगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आजम नायला को फोन कर रहा था। हेलो। हाँ बोलो। यार मुझे फौरी 10 लाख रुपए की जरूरत है, मिल सकते हैं? मेरे पास कहाँ से आए? पागल हो गए हो क्या? अच्छा चलो तुम छोड़ो, मैं कर लेता हूँ कहीं से भी। तुम अपना ख्याल रखना। लव यू। क्या कहा फिर कहना? सुना नहीं क्या? लव यू। थैंक यू। चलो ख्याल रखना। नायला और आजम के ताल्लुकात का नायला के मामू को इल्म हुआ तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। देख रही हो इस घर में क्या खेल खेला जा रहा है? क्या खेल करा जा रहा है? क्या कहना चाहते हो? अरे कजन एक दूसरे को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और अगर शादी भी हो गई तो क्या कयामत आ जाएगी? अच्छा, अपने बेटे के करतूत देखें, 2 नंबर काम करके पैसा कमाता है। क्या काम करता है? कौन सा 2 नंबर काम करता है? अरे किसी का गला तो नहीं काटता, किसी की जेबें तो नहीं साफ करता। नायला मेरी बेटी नहीं है, मगर बेटियों से ज्यादा अजीज है, और मैं अपनी बेटी को दोजख में नहीं धकेलना चाहता, समझी तुम? दोजख में नहीं डर, उसका अकेले का फैसला नहीं है। वो जो तुम्हारी बेटी है ना नायला, वो भी उसको पसंद करती है, वो भी रजामंद है शादी से, और कुछ भी कर लो ये शादी होगी, समझे तुम? नायला के मामू मोमानी आपस में उलझ रहे थे और नायला दूसरे कमरे की ओर से सारी गुफ्तगू सुन रही थी। नायला का मामू किसी सूरत भी नायला और आजम की शादी करने पर राजी नहीं था, और आजम से ज्यादा नायला की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी आजम से हो जाए। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नायला और आजम अपने पसंदीदा होटल में खाना खा रहे थे। बताओ अब क्या करूँ मैं? अब्बा किसी सूरत नहीं मान रहे। दिल तो चाह रहा तुम्हें लेके आज ही भाग जाओ, मगर मेरे पास पैसा पाई कुछ नहीं है। सच बताओ, इतनी हिम्मत है तुमने? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो फिर आज ही भाग चलते हैं, पैसे की फिक्र तुम नहीं करो। क्यों मजाक कर रही हो यार? कह दिया ना है, वेटर को बुलाओ, बोलो पैसे ले जाओ। यार पैसे ले लेना। नायला ने बिल अदा किया और फिर वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते हुए देखे गए। नायला और आजम ने किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक निकाह नहीं किया था, जिस पर नायला परेशान थी। अजीम अब क्या मसला है? घर भी है, पैसे भी हैं, निकाह करना है, कोर्ट चलो। निकाह भी कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? तुम ये बताओ, तुमने पैसे निकलवा लिए बैंक से? हाँ हाँ, वो तो मैं निकलवा लूंगी, जल्दी क्या है? एक काम करूंगी कि चेक तुम्हें ही दे दूंगी, तुम खुद निकलवा लेना, और कल का मतलब कल है। चलो एक काम करना, कल तुम अच्छा सा तैयार हो जाना, कल पहली फुर्सत में जाके निकाह कर लेंगे। खुश हो? उस रात आजम नायला को धोखे से दीवाल पूरा उकाड़ा ले गया और उसे छुरियां मारकर कत्ल करने के बाद उसकी लाश खेतों में फेंक दी और नायला की रकम और उसके जेवरात लेकर कराची फरार हो गया। उधर नायला के मामू ने अपनी भांजी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आजम को कराची से गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने नायला के कत्ल का एतराफ कर लिया।
لاہور کا علاقہ لیاقت آباد، جہاں پہ 31 سالہ لڑکی کے قتل کا معمہ حل ہو گیا ہے۔ قاتل اس کا چچا زاد ہی نکلا۔ ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق مقتولہ 1 ماہ قبل ملزم سے شادی کے لیے بغیر بتائے گھر سے چلی گئی تھی۔ شبیر نے پیسے کی لالچ میں شادی کا جھانسا دے کر ایک سیدھی سادی لڑکی کو قتل کرنے کی مذمت کی ہے اور نائلہ کے قاتل کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ 7-8 ماہ پہلے وہ ہمارے گھر آئے ہیں تو اس کے پاس علیحدہ سے موبائل تھا، تو میں نے کہا کہ میں تمہارے گھر بتاتا ہوں، تمہارے پاس موبائل ہے؟ تو اس نے کہا تم گھر مت بتاؤ، میں تمہیں خرچہ دیتی ہوں۔ اس نے مجھے 5000 روپیہ دیا، میں چپ کر گیا۔ تب سے میسج پہ بات شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں پہلے میری منگنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہم کہیں دور چلے جاتے ہیں، تو روکا، 1-2 دفعہ نمبر بھی بلیک لسٹ میں لگایا لیکن نہیں مانی۔ جب اس کے پاس کچھ پیسے آئے تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں، ہم چلتے ہیں۔ ادھر سے وہ نکلی، اس نے مجھے میسج کیا کہ میں آ رہی ہوں، تو وہ ادھر سے بیٹھی ہے لاہور سے، تو وہ ٹھینگ موڑ گئی ہے۔ پہلے اس نے قصور رکنا تھا، پھر ٹھینگ موڑ جا کے رکی ہے، تو اس نے کہا کہ میں آ گئی ہوں، شام کا وقت تھا تقریباً۔ تو میں ادھر سے موٹر سائیکل لے کر گیا ہوں، وہاں سے اسے بٹھایا ہے اور آگے چل پڑے ہیں، آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ تو پھر اندھیرا ہو گیا کافی، کھیتوں میں جا کر میں نے پھر اسے چاقو سے مارا ہے، تو پیسے لیے اور بھاگ گیا وہاں سے۔ پھر گھر آیا، گھر رہا کچھ دن، اور پھر جب پتہ چلا ہے کہ پتہ چل گیا سب کو وہ نہیں مل رہی، تو میں نے سوچا کہ ادھر سے دور چلا جاؤں۔ میں کراچی گیا ہوں، تو وہاں جا کے آیا، بھی گناہ میں نے کیا، گھر والے کیوں بھگتے ہیں۔ تو پھر وہاں سے ویسے ہی دوبارہ واپس آ گیا ہوں، 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ بیٹھ گیا ہوں۔ تو واپس آ کے تو پھر آگے سے پولیس والوں نے پکڑ لی۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر نے پنو عاقل کے نوائی گاؤں صلاح اندھڑ میں ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جس نے بڑی سے بڑی دہشت گردی کی واردات کو بھی مات کر دیا ہے۔ خون کس طرح سفید ہوتا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان کی جان لیتا ہے، دیکھیے اس کہانی میں۔ یہ ہے پنو عاقل کا وہ بدنصیب نواحی علاقہ جہاں کچھ دنوں قبل قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ ہر طرف خوف، دہشت اور سراسیمگی کا عالم تھا۔ کچے مکانوں کے باہر میدان میں پولیس موجود تھی اور ایک گھر کے اندر لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ پھر شبیر نے یہ بھی دیکھا کہ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں سے باہر تھے، عیدی رضاکار موجود تھے۔ ایک گھر سے لاشیں نکالی جا رہی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر گاؤں کے ایک گھر پر قیامت کس طرح ٹوٹی۔ یہ جو مٹی سے لیپا ہوا مکان دکھائی دے رہا ہے، اس میں بہت سے لوگ رہتے تھے، دادا دادی، پوتے پوتیاں، بیٹے بیٹیاں، بہو۔ مگر اس گھر کو ایک دن نظر لگ گئی۔ اس گھر میں کسی ایک شخص کا قتل نہیں ہوا، 2 کا بھی نہیں، 3, 4, 5 افراد بھی ظلم کا شکار نہیں ہوئے۔ 11 افراد مارے گئے تھے، 11 افراد۔ ان 11 افراد کے گلے کاٹے گئے تھے، بہت اطمینان اور سکون سے۔ قاتلوں نے انہیں تڑپنے تک کا موقع نہیں دیا۔ جن کے گلے کاٹے جا رہے تھے ان میں 2 سال سے لے کر 18 سال تک کے بچے، عورتیں اور گھر کے دیگر افراد شامل تھے۔ پولیس کو اس لرزہ خیز واقعے کی اطلاع ملی تو وہ جائے واردات پر پہنچ گئی۔ پولیس کے سامنے بھی یہی سوال تھا کہ قاتل کون تھا، ایک تھا کہ ایک سے زیادہ۔ شبیر نے دیکھا کہ پولیس محلے پڑوس والوں سے معلومات کر رہی تھی۔ سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا، وہب اللہ۔ ہاں عاصم، کیا رپورٹ ہے؟ تم گئے تھے علاقے میں، کیا پوچھا تم نے؟ علاقے میں گیا تھا سر، سب سے پوچھ گچھ کی، ایک بندہ نے اس واقعے کے دیکھا۔ اس واقعے کے بارے میں جانتا ہے وہ؟ جی۔ تو لائے اس کو؟ جی۔ تو اس کو لے کے آؤ، اس کا بیان لے۔ سر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ وہیں پہ رہتے ہیں؟ میں سر وہیں رہتا ہوں۔ تو آپ نے جائے وقوع پہ کیا دیکھا؟ میں نے سر وہاں اور تو کچھ نہیں دیکھا، کچھ لوگوں کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہاں ہوا کیا تھا اور کتنے لوگ تھے؟ زیادہ تو میں نے سر کچھ نہیں دیکھا، باقی کچھ لوگوں کو میں وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا اور ان میں سے میں ایک بندے کو جانتا ہوں۔ اچھا
कुछ नाम बता सकते हैं? क्या नाम था उसका? सर उसका नाम वही बुल्ला है। अच्छा, तो ये बताएं कि वहीबुल्ला अकेला था? नहीं सर, उसके साथ 3 लोग और। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो इस वक्त कहाँ छिपे हुए हैं? सर कुछ पता नहीं, बाकी वही बुल्ला का एक रिश्तेदार जो है वो घोटकी में रहता है। चले ठीक, थैंक यू। फिर शब्बीर ने देखा कि पुलिस की गाड़ियां तेजी से कच्चे पक्के रास्तों पर दौड़ रही थी। रात की तारीकी में शब्बीर ने देखा कि पुलिस की गाड़ियों ने एक वीरान मकाम पर बने हुए मकान को घेर लिया। पुलिस एहलकार मोबाइल से नीचे कूद गए और उन्होंने अपनी अपनी पोजीशनें संभाल ली, जबकि एक एहलकार ऐलान करता दिखाई दिया। वहीबुल्ला, तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीबुल्ला, मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, हाथ उठाओ और बाहर आ जाओ। वहीबुल्ला, 1, 2, 3। मुकर्ररा वक्त खत्म होने का था और घिरे हुए मकान पर पुरस्कार खामोशी छाई हुई थी। पुलिस एहलकारों ने एक बार फिर अपनी पोजीशन का जायजा लिया। अफसर ने एहलकार को हुक्म दिया तो उस एहलकार ने अपनी गिनती पूरी कर दी। 9, 10। वहीबुल्ला, अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, अब तुम्हें गोली मार दी जाएगी। मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूं, अपने हाथ ऊपर करो और बाहर आ जाओ। 10 तक गिनती पूरी होने के बावजूद जब दरवाजे से कोई नहीं निकला तो पुलिस ने मुबैना हवाई फायरिंग की और दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इससे पहले कि दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया जाता, वहीबुल्ला नामी अधेड़ उम्र शख्स हाथ बुलंद करके बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। वहीबुल्ला, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, हाथ पीछे पीछे, कोई होशियारी नहीं करना, गोली मार दूंगा। जाओ, गिरफ्तार करो जल्दी से, लेके चलो जल्दी से इसको, चलो चलो लेके चलो। वहीबुल्ला ने हुक्म की तामील की, फौरन उसके हाथ बांध दिए गए और इसके साथ ही पुलिस घर के अंदर दाखिल हो गई। पुलिस ने वहाबुल्ला और इसके 3 बेटों को 11 अफराद के कत्ल के इल्जाम में घोटकी से गिरफ्तार कर लिया था। ये देखिए, ये है वो मनाजिर जब पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार किया था। मुबैना कातिलों की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी और उन्हें पुलिस की गाड़ी में सवार कराया जा रहा था। शब्बीर ने बाज मूजी जानवरों के मुतालिक कहा है कि वो अपने अंडे बच्चे खुद ही खा जाते हैं। पनु अकल में कुछ इसी तरह का इंतहाई नाकाबिल यकीन वाकया पेश आया। मुबैना मुलजिम वहाबुल्ला ने अपने 3 जवान बेटों के साथ मिलकर 11 अफराद, जिनमें खुद मुलजिम के छोटे मासूम बेटे, बेटियां, उसकी बीवी और बहू तक को कत्ल कर दिया था। ये वाकया किस तरह पेश आया, पुलिस अभी तक इसकी तहकीक कर रही है। वहीबुल्ला अपने 3 निकम्मे और जालिम जवान बेटों के साथ चौपाल जमाए बैठा था। पापा, चाचड़ वालों की तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करें उनका? बाबा साईं, आप हुक्म करो, सबको फायरिंग करके कत्ल कर दूं। बाबा साईं, ये तो चरिया हो गया है, कत्ल करके जाएगा कहाँ? कुछ तो अकल की बात कर। भाई, इतने सारे लोग घर के अंदर रोटियां खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? तो क्या मतलब है तेरा? पापा, मैं तो कहता हूँ एक आदमी को मार देते हैं, वैसे भी एक न एक दिन सबको मरना है ना। फिर क्या होगा? बाबा साईं सही कह रहा है, फिर चाचड़ वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, कह देंगे कि उन्होंने हमारा बंदा मार दिया। बंदा मार दिया, मगर फिर होगा क्या? इस कहानी की तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। इसके खस्ता मजे में है हमारी रिवायत की असली पहचान, लू की बेकरी नान खताई, रिवायत से जुड़ा खस्ता मजा। आपकी तरह सॉलिड अमरीली स्टील्स। सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेशावर, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से मंसूर शुदा पाकिस्तान की वो। पापा, मैं तो कहता हूँ एक आदमी को मार देते हैं, वैसे भी एक न एक दिन सबको मरना है ना। फिर क्या होगा? बाबा साईं सही कह रहा है, फिर चाचड़ वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, कह देंगे कि उन्होंने हमारा बंदा मार दिया। बंदा मार दिया, मगर फिर होगा क्या? बाबा साईं, फिर क्या? सुलह में जमीन ले लेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसकी बीवी को भी मार देते हैं, वो लोग मंजूर है। हाँ हाँ, मार दो उसे, वैसे भी वो दूसरे कबीले की है और मुझे पसंद भी नहीं है वो। अच्छा है, जान छूट जाएगी।
बाबा तुम लोग क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा 300 एकड़ जमीन है, 300 एकड़ जमीन, उसके लिए 2-4 कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। हाँ बाबा, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ये चाचड़ वालों की समझ में वैसे नहीं आएगी ये बात। ठीक कह रहे हो। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शब्बीर ने देखा कि वो काफी देर तक सुलह मशवरा करते रहे। फिर एक रात वहबुल्ला के बेटे को मुबैना तौर पर आटे में कोई नशा आवर दवा मिलाते देखा गया और उसके बाद का मंजर इंतहाई खौफनाक था। रात के अंधेरे में एक खंजर चमक रहा था जो किसी के हाथ में था। इतना अंधेरा था कि सिर्फ खंजर ही आगे बढ़ता दिखाई दे रहा था। शब्बीर अपनी तस्वुर की दुनिया से निकला तो वो एक और अंदेशे में खो गया। शब्बीर ने देखा कि मुबैना तौर पर मकतूलीन के घर का सरबराह वहबुल्ला को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी, क्योंकि मुबैना तौर पर बहुत अरसा कब्ल उसने अपने भाई को भी कत्ल किया था। कुछ अरसा जेल में गुजारने के बाद वहबुल्ला को रिहा होते देखा गया और कुछ ही अरसे बाद वो मुबैना तौर पर पागल खाने में था, जहां वो अजीबो गरीब बातें कर रहा था। मैं मगरमच्छ हूँ, मगरमच्छ। मेरे सामने मत आना, मेरे सामने मत आना। सबको खा जाऊंगा, सबको खा जाऊंगा। पूरे खानदान को खा जाऊंगा, पूरे खानदान को। मैंने चांद पर घर बनाया है। अब उस घर में रहूंगा, उस घर में रहूंगा। अरे तुम क्या मुझे पागल समझ रहे हो? नहीं, पागल नहीं हूं मैं। अरे अगर पागल होता तो पागल खाने में होता, पागल खाने में, पागल खाने में होता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। पुलिस के अपने तस्वुरात की कोई हकीकत थी या नहीं, ये तो शायद बाद ही में मालूम होगा, लेकिन इलाके के पुलिस अफसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते वक्त ये इशारा जरूर दिया था कि शायद वहाबुल्ला की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री थी और वो जहनी मरीज भी था। 11 जो अफराद हैं उनका कत्ल किया गया है। छोटे बच्चे भी हैं, 1.5 साल से लेके 3-4 साल तक, और बड़े भी हैं। लगता है ऐसे ही है कि इनको कोई रात के सोते में इनका गला काटा गया है, और जो करने वाला है वो कोई और नहीं, वो इन्हीं का बाप है और फैमिली का जो सरबराह है। बताया जाता है कि उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता था, मेंटली डिस्टर्ब था। पहले कोई मेंटल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज भी रहा है, और इसकी पहले एक केस में मर्डर किया है, वो हिस्ट्री है इसकी। ऑन स्पॉट अभी हम यहाँ पर खड़े हैं। अभी जो डेड बॉडीज का सिलसिला मुंतकिल करने का हॉस्पिटल की तरफ, वो हमने शुरू कर दिया है, और बाकी जो फैक्ट्स हैं वो मेडिकल रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद ही बता सकते हैं। वहबुल्ला के एक गिरफ्तार बेटे का कहना था कि वहबुल्ला की बहू यानी उसकी बीवी को उसके एक भाई ने बाप के साथ मिलकर कत्ल किया था। दुश्मन के हरणा का यो प्लान था, वैसे इनके मारे इन्हनि ते हणंदा से ज़मीन जी झगड़े जे करे। मुंहिंजी माउ के, मुंहिंजे भाई भेणनि खे मुंहिंजे बाबे मारियो, मुंहिंजी घरवारी खे मुंहिंजे कलीम मारियो, ऐं मुंहिंजे पुट खे धीअ खे बि कलीम। मुंहिंजो नालो वाबुल्ला आहे ऐं मुंहिंजा जेके नंढा सका भाइर ऐं भेनरूं जेको आहिनि उन्हनि खे मुंहिंजे पीउ पुठो, ऐं हिकु मुंहिंजी भाॼाई हुई, उनखे 2 ॿार हुया, उनखे मुंहिंजे भाउ नंढे भाउ कलीम वारियो। जहिड़ो थियो इहो ज़मीन जे मसइले जे करे भाइरनि खे, जीअं असां इन्हनि खे मारे इन्हनि खे हणूं। शब्बीर का कहना है कि कातिल कितने पत्थर दिल थे, उन्हें अपनी औलादों और अपनी औरतों तक पर शादी करेगा। अबे वो अच्छी लड़की नहीं है। अच्छी लड़की नहीं तो भाई आपके 2 बच्चे, बीवी है। मैं तो उसी से ही शादी करूंगा। मैं उससे भी फोन करके पूछ लेता हूँ, अगर वहाँ कह देती तो मुझे कोई एतराज नहीं। बड़े भाई ने इकरा को फोन मिलाया
और छोटे भाई को खामोश रहने का कहकर आवाज खोल दी। हेलो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। अरे मैंने तुम्हें बैलेंस भिजवाया तो था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बैलेंस डलवाते हो तो मैं इसलिए तुमसे बात करती हूँ? तुम कैसे आदमी हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें मेरे प्यार का बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं तो सिर्फ तुमसे इसलिए नाराज हूँ कि तुम 4-4 दिन मुझसे बात ही नहीं करते हो। अच्छा देखो, बात सुनो, किसी कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। बड़े भाई ने कॉल खत्म करके छोटे भाई की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। हाँ भाई, मोहब्बत करती है तुझसे, सुन लिया? इसका मतलब है कि तुम दोनों मुझसे धोखा कर रहे हो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भाई, नहीं छोड़ूंगा नहीं। फ्रॉड खोलने और रफीक की जानिब से मुसलसल धमकियों और जान के खौफ से इकरा ने रफीक को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसने रफीक के बड़े भाई के इस तरह कान भरे कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई से शदीद मुतनफ्फिर हो गया और अपने भाई को रास्ते से हटाने पर राजी हो गया। फिर एक दिन इकरा ने धोखे से अतीक के छोटे भाई को बुलाया, जहां बड़े भाई ने अपने ही सगे भाई को गोली मार दी। वाकई की इतला पुलिस को हुई तो मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। ये है मुल्जिमान। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। मैं उसकी शादी पे गया था, उसकी भाई की। मेरा उधर से रहा वो रफीक का, मुझे नहीं पता कैसे रहा वो भाई को, उस तरफ नहीं जाना, तुम मना नहीं हो, तो फिर वो बाहर की तरफ से लगे। मैं भी पीछे गया था, तो उधर मैंने धमकाया तो नहीं, वो नहीं बाज आया। फिर मैंने चैम्बर मारा तो जो है ना उसके ऊपर रखा है पिस्तौल, तो वो चल पड़ा उसके हाथ की तरफ से। शब्बीर का कहना है कि इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही असल सूरत हाल सामने आ सकेगी। तभी तो पुलिस मुल्जिमान को जेल भिजवा चुकी है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।